Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran ke bab 18. Dari judulnya itu ada Bosuna Chihacheol Tago Kayo. Kayo pergi, Tago dengan naik, Chihacheol subway, nah atau Bose bis. Kita dengerin dulu percakapan pertama. 버스나 지하철을 타고 가요. 대화 1. 시청에 어떻게 가요? 시청에 어떻게 가요? Otoke, bagaimana? Kayo, pergi. Sichonge, ke balai kota. 버스나 지하철을 타고 가세요. Bosena, 지하철을 타고 가세요. Kaseo, pergilah. Tago, dengan naik. 지하철, subway. Nah, atau bose, bis. 뭐가 더 빨라요? Moga do palayo, moga, apa atau mana, do pala, yang lebih cepat. 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. Jigemen, sekarang, goyeyo akan, comdo parel, sedikit lebih cepat, bose, bis. 몇 번 버스를 타고 가요? 몇 번 버스를 타고 가요? Kayo pergi, tago, dengan naik, bose bis, 몇 번, nomor berapa? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. 가세요, pergilah. Tago, dengan naik. Bose, bis. 2번, nomor 2. Ina atau 1번, nomor 1. Kita dengerin lagi percakapannya. (18과) 버스나 지하철을 타고 가요. 대화 1. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. Kita lanjut ke OWIL, kosakata 1. Ini ada gyotong, artinya transportasi. Yang pertama ada Malbose, bis pedesaan. Sinebose, bis kota. Siwe atau kosok pose, itu bis antar kota. Taksi. Gicha, kereta api. KTX atau Kosok Yolcha, kereta cepat. Jihacheol subway. Bihengi, pesawat.
Lalu ada B, kapal. Pose Cheongryujang, halte bis. Pose terminal, terminal bis. Taksi Sengkangjang, pemberhentian taksi. Gichayok, stasiun kereta. Chihacholyok, stasiun subway. Konghang, bandara. Yogek terminal atau Sonchakjang, terminal kapal feri. Kita lanjut ke munbobil. Ini ada na atau ina, artinya atau. Kita lihat dari titik pertama. Si wonhan embriosuna mural masih ko sipoyo. Ko sipoyo ingin, masih, minum, mul, air, na atau, embryosu, minuman, si wonhan yang segar. Titik kedua, uri, kami atau kita, toyoilina ilyoile manayo. Manayo bertemu, ilyoile di hari Minggu, ina atau toyoil hari Sabtu. Kita lanjut ke tehwai atau percakapan 2. 대화 2. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? Suru Sinen, saudari Suru. Yogi kaji sampai sini otoke wasoyo. Wasoyo telah datang, otoke bagaimana? Maksudnya ke sini naik apa? Seperti itu. 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 저는 saya 회사가 가까워서 걸어왔어요. Wasoyo telah datang. Koro berjalan kaki. So karena. Kakawo dekat. 회사 perusahaannya. 투안 씨는 어떻게 왔어요? Tuan Sinen, saudara Tuan, otoke wasoyo. Wasoyo telah datang, otoke bagaimana? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 오늘은 hari ini 버스를 타고 왔어요. Wasoyo telah datang. Tago dengan naik, 버스, bis. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 회사에서 dari perusahaan. 여기까지 sampai sini. 시간이 얼마나 걸려요? 걸려 membutuhkan. 시간 waktu. 얼마나 berapa lama? 보통 30분 정도 걸려요. Potong biasanya 30분 정도 걸려요. 걸려요 membutuhkan waktu. 정도 sekitar 30분, 30 menit. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Hajiman akan tetapi 출퇴근 시간에는 di waktu. 출퇴근 berangkat dan pulang kerja. 차가 막혀 macet. So sehingga 시간이 waktunya 좀 더 걸려요. Membutuhkan lebih lama. Kita dengerin sekali lagi. 대화 2. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요.
투안 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Ini ada gyotong sangwang kondisi, gyotong transportasi. Ini ada chulken sikan, jam berangkat kerja. Tueken sikan, jam pulang kerja. Chultueken sikan, jam berangkat dan pulang kerja. Caga makida, macet. Kita lanjut ke OHWI, kosakata 2. Itu ada idong, perpindahan. Itu ada tada, naik. Tagokada, pergi naik. Tagooda, datang naik. Kota, berjalan kaki. Korogada, pergi dengan berjalan kaki. Koroda, datang dengan berjalan kaki. Nerida, turun. Garatada atau Hwansenghada itu ganti kendaraan atau transit. Jinada itu melewati. Kita lanjut ke Munbab I, itu ada esok, kaji. Esok dari, kaji, sampai. Titik pertama, Jibeso Huesakaji otoke kayo, Jibeso dari rumah, Huesakaji sampai perusahaan, kayo pergi, otoke bagaimana, Jonan posterol tako kayo, Jonan saya, kayo pergi, tako dengan naik pose bis. Titik kedua, 여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? 여기에서 dari sini, 시청까지 sampai balai kota, 걸려요 membutuhkan waktu, 얼마나 berapa lama, 30분 걸려요. 걸려요 membutuhkan waktu, jam sekitar 30분, 30 menit. Kita lanjut ke Jongbo. Itu ada Dejung Kyotong Iyong Bangpop. Bangpop cara, Iyong penggunaan, Dejung Kyotong transportasi umum. Itu ada Kyotongbi Gyolje. Gyolje pembayaran, Kyotongbi biaya transportasi. 교통비는 biaya transportasi, 교통카드, 표, 현금으로 결제할 수 있습니다. bisa, 결제, dibayarkan, 현금으로, secara tunai, 표, tiket, 교통카드, kartu transportasi. 교통수단에 따라서 결제를 하는 방법이 다릅니다. 다릅니다, berbeda. 방법, cara. 하는, melakukan. 결제, pembayaran. 따라서, mengikuti 교통수단, alat transportasinya. Yang pertama, 교통카드, kartu transportasi. Digunakan untuk pose, bis, 지하철, subway, taxi.
taksi. Lalu pyo, tiket itu untuk sine kosok bose, bis ekspres. Bihengi, pesawat. B, kapal. Lalu hyongem, uang tunai itu untuk pose, bis. Taksi, taksi. Lalu ada 교통카드 구입과 충전. 충전 isi ulang. Gua dan guib pembelian. 교통카드 kartu transportasi. 교통카드 구입, guib pembelian. 교통카드 kartu transportasi. Itu ada 지하철역이나 버스 정류장 매점 편의점에서 교통카드의 구입과 충전이 가능합니다. 가능합니다. bisa. 충전, isi ulang. gua dan guib pembelian. 교통카드 kartu transportasi. 편의점에서 di minimarket 24 jam. 매점, kios. 버스 정류장, halte bis. ina atau 지하철역, stasiun subway. 교통카드 충전, 지하철역, 지하철역, stasiun subway. 충전 isi ulang, 교통카드, kartu transportasi. 지하철역에서 교통카드 충전기를 찾으세요. 찾으세요, carilah. 충전기, mesin isi ulang. 교통카드, kartu transportasi. 지하철역에서, di stasiun subway. 교통카드를 올려놓으세요. 올려놓으세요, letakkanlah. 교통카드, kartu transportasinya. 충전 금액 선택하세요. 선택하세요, pilihlah. 금액 jumlah. 충전 isi ulangnya. 금액을 결제하세요. 결제하세요, bayarkanlah. 금액 jumlahnya. Kita lanjut ke dedki. (18과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1에서 2번 1 sampai 2 dalam sajinal pokok boleh lihat sajin foto dalam berikut kok dan almacun tanoral koresipsio. Koresipsio pilihlah dano kata almacun yang tepat. 1번 1. 교통 교통, transportasi. 2. 버스 bus, bis. 3. 시청 sichong, balai kota. 4. 택시 taksi, taksi, ini gambar taksi. 정답은 4번. 2번 1. 지하철. 지하철, subway. 2. 비행기. 비행기, pesawat. 3. 기차역. 기차역, stasiun kereta. 4. 정류장. 정류장, halte bis. Itu gambar pesawat. 정답은 2번. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3에서 5번, nomor 3 sampai 5. 질문을 듣고, dengarkan. 질문, pertanyaan. Kok dan almacun 대답을 고르십시오.
Koresipsio, pilihlah 대답, jawaban almajen yang tepat. 3번. 시청에 어떻게 가요? 시청에 ke balai kota, 어떻게 가요? 가요 perginya, 어떻게 bagaimana? Dilihat opsi pertama, 친구가 가요. 친구 teman, 가요 pergi. Opsi 2, 버스가 bisnya, 가요 pergi. Opsi 3, 버스를 타고 가요. 가요 pergi. 타고 dengan naik, 버스 bis. Opsi 4, 친구를 만나러 가요. 가요 pergi. 로 untuk. Mana bertemu, 친구 teman. Pergi naik apa? Pergi naik bis. Jawabannya opsi 3. 4번. 주말에 보통 뭐 해요? Jumaré di akhir pekan, Botong biasanya moheo melakukan apa? Opsi pertama, dalam Jumaré heyo. Heyo melakukan, Jumal di akhir pekan, dalam berikutnya. Opsi 2, Potong 회사에서 heyo. Potong biasanya, heyo melakukan, 회사에서 di perusahaan. Opsi 3, 운동이나 쇼핑을 해요. 해요 melakukan, shopping, belanja, ina atau 운동, olahraga. Opsi 4, 토요일하고 일요일이에요. Adalah hari Minggu, hago dan toyoil Sabtu. Jawaban yang tepat opsi 3. 5번. 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 집에서 dari rumah 회사까지 sampai perusahaan 버스는 dengan bis 얼마나 걸려요 membutuhkan waktu berapa lama? Kita lihat dari opsi pertama 1시 30분이에요 adalah jam 1.30. Opsi 2, 집에 6시에 가요. 가요 pergi 6시에 jam 6, 집에 ke rumah. Opsi 3, 30분 정도 걸려요. 걸려요 membutuhkan waktu. 정도 sekitar 30분 30 menit. Opsi 4, 1번이나 2번 버스를 타요. 타요 naik, 버스 bis. 2번 nomor 2, ina atau 1번 nomor 1. Tadi ditanya membutuhkan waktu berapa lama, berarti jawaban yang tepat opsi 3, membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Baik, kita lanjut ke iki. Ileso ibon dari nomor 1 sampai 2. Dalam krimel pokok. Po lihat. Kerim, gambar. Tam, berikut. Ko dan manen muncangal gorosipsio. Gorosipsio pilihlah. Muncang, kalimat masnen yang tepat. Kita lihat gambar nomor 1 itu gambar orang sedang berjalan. Kita lihat opsinya. Opsi pertama, tayo, naik. Opsi 2, anjayo, duduk. Opsi 3, koroyo itu berjalan. Opsi 4, ironayo itu bangun. Jadi jawabannya opsi 3. Selanjutnya, nomor 2 itu sedang naik bis ya, sedang naik bis. Kita lihat dari pilihan opsinya. Opsi pertama, poserol neryosoyo.
Neryosoyo telah turun pose dari bis. Opsi 2, poserel Cina Soyo. Pose bisnya Cina Soyo sudah lewat. Opsi 3, poserel Karatasoyo. Karatasoyo telah transit atau telah mengganti kendaraan pose bis. Opsi 4, poserel Tago Wasoyo. Wasoyo telah datang. Tago dengan naik pose bis. Jadi, jawaban yang tepat opsi 4. Sameso obon nomor 3 sampai 5. Pinkane terokal kacang almajan kosol koresipsio. Koresipsio pilihlah kosel hal kacang almajan yang paling tepat terokal yang masuk pinkane ke kolom kosong. Kita lihat nomor 3. Cibeso huesa kaji. Cibeso dari rumah, huesa kaji sampai perusahaan. Kolyoyo membutuhkan waktu. Kita lihat opsi pilihannya. Dari opsi pertama, W itu kenapa. Once kapan. Myotge berapa buah. Olmana berapa atau berapa lama. Congtaben jawabannya sapon ya, nomor 4. Kolyoyo membutuhkan waktu. Olmana berapa lama. Isi pun contoh kolyoyo. Kolyoyo membutuhkan waktu. Contoh sekitar isi pun 20 menit. Selanjutnya nomor 4. Suru sinen saudari Suru. Yogi kaji otoke wasoyo. Wasoyo telah datang. Otoke bagaimana. Yogi kaji sampai sini. Jonen huesaka kakawoso. Jonen saya. So karena. Kakawo dekat. Huesaka perusahaannya. Kita lihat opsi jawabannya. Dari opsi pertama, Anwasoyo tidak datang. Opsi 2, Gorowasoyo jalan kaki. Opsi 3, Bihenggirel Tasoyo. Tasoyo naik, Bihenggi pesawat. Opsi 4, Poseka parel goeyo. Goeyo akan, parel cepat, pose bis. Karena dekat dari perusahaan, jawaban yang tepat adalah dengan berjalan kaki. Congtapen ipon. Opsi 2. Selanjutnya nomor 5. Jonan huesae poserol tako kayo. Jonan saya. Kayo pergi. Tako dengan naik. Pose bis huesae ke perusahaan. Posenen bis potong biasanya. Samsi pun contoh kolyoyo. Kolyoyo membutuhkan waktu. Contoh sekitar samsi pun 30 menit. Hajiman akan tetapi cultueken si kanenen di waktu. Cultueken berangkat dan pulang kerja. Cakamakyoso. So karena cakamakyo itu macet. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi pertama, huesae ankayo. Ankayo tidak pergi. Huesae ke perusahaan. Opsi 2, samsi pun contoh isoyo. Isoyo ada. Contoh sekitar samsi pun 30 menit. Opsi 3, sikani contoh kolyoyo. Contoh kolyoyo membutuhkan lebih lama. Sikan waktu.
Opsi 4, posoe sarami manayo. Manayo banyak, saram orang, posoe di bis. Karena macet, jadi membutuhkan lebih banyak waktu. Jawabannya opsi 3. Kita lanjut ke Hwachang Yonsep. Ileso ipon nomor 1 sampai 2. Dalam grimel bogo, bo, lihat, kerim, gambar, dalam, berikut, go, dan, manan muncangal koresipsio. Koresipsio pilihlah muncang kalimat masnen yang tepat. Kita lihat gambar pertama itu gambar orang sedang naik motor. Kita lihat dari opsi jawabannya. Taksirol kidarimida. Kidarimida menunggu. Taksi, taksi. Opsi 2, jajon korol kochimida. Kochimida memperbaiki. Jajonko, sepeda. Opsi 3, otobairol tamida. Tamida naik otobai, motor. Opsi 4, jadong carol uncon hamida. Uncon hamida menyetir. Jadongca, itu mobil. Jawaban yang tepat opsi 3, sedang naik motor. Kita lihat gambar nomor 2, itu orang sedang naik bis ya. Kita lihat opsi nomor pertama, taksirol cap ko isemida. Ko isemida sedang, cap itu menyetop, taksi, taksi. Opsi 2, poserol ta ko isemida. Ko is sedang, tak, naik, pose, bis. Opsi 3, terokal ko chiko isemida. Ko isemida sedang, koci, memperbaiki, terok itu truk. Opsi 4, kicarol yeyak ko isemida. Ko isemida sedang, yeyak, mereservasi, kica, kereta. Ini sedang naik bis. Jawaban yang tepat opsi 2 ya. Sameso sapon binkane terokal kajangal macen gosol koresipsio. Koresipsio, pilihlah kosel, hal, kajangal macen yang paling tepat, terokal yang masuk, binkane ke kolom kosong. Sauren, Saul, baltal tweo isemida. Isemida ada, baltal tweo. Perkembangan, kita lihat opsinya. Opsi pertama itu gyotong, transportasi. Opsi 2, gonmul itu gedung atau bangunan. Opsi 3, guangguangji, itu tempat wisata. Opsi 4, hyusi gongkan, itu ruang istirahat. Kita lihat kalimat selanjutnya. Bosena jihacorol tamyon. Myon, jika. Ta, naik. Jihacol, subway. Na atau bose bis. Si jangina 백화점 등 가고 싶은 곳에 쉽게 갈 수 있습니다. 수 있습니다 bisa. Gal, pergi. 쉽게, dengan mudah. Kose, ke tempat. Kako sipen, yang diinginkan. Deng, seperti. Baekhwajom, mall. Ina atau sijang, pasar. Ini bicara tentang bis dan subway. Berarti jawaban yang tepat opsi 1, tentang gyotong, transportasi. Selanjutnya, nomor 4. Bosena jihacor에는 노약자석이 있습니다. 있습니다 ada, 노약자석. 노약자석 itu tempat duduk prioritas atau kursi prioritas. 지하철에는 di subway.
na atau på bis di bis. Ikosen, tempat ini, kita tarik ke belakang. Cari imida adalah tempat duduk atau kursi. Wihan, untuk. Teng, seperti. Imsan bu, itu ibu hamil. Saram, orang. Pulpyeonhan, yang tidak nyaman. Mom, badannya, maksudnya untuk penyandang disabilitas. Ina atau oresin, orang tua. Manen, yang banyak. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi pertama, don, uang, yang banyak uangnya. Kurang pas. Opsi 2, naik, yang banyak umurnya. Kita lihat opsi 3, jeep, yang banyak rumahnya. Kurang tepat. Opsi 4, cinggu, yang banyak temannya, juga kurang tepat. Yang paling tepat opsi 2, naik, orang yang banyak usianya atau umurnya, yaitu orang tua. Baik, teman-teman, itu tadi penjelasan untuk bab 18. Semoga bisa membantu. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya.